Hello, this is Daniil Dvirny. I'm a chess grandmaster from Italy, and I also happen to be a polyglot. So in this video, I would like to make a little experiment and to talk about languages and chess. So I'm just back from a polyglot gathering that was held in Prague for the past week, and I had a lot of interesting talks that I listened to, had a lot of very inspiring insights, and I also met a lot of people. And one of these people is actually in Luca Lampariello, who is an Italian polyglot. So he gave me this idea after he discovered that I play chess to do a video where I speak several languages and I show a little bit of chess. So I'm going to analyze a little study, a little cute study, and I'm going to talk in those languages that I consider to be my strong languages. So this is quite a famous study, and I'm going to talk in Spanish now. Entonces, esta es una de las posiciones quizás más conocidas en el mundo del ajedrez. Claramente, si ustedes juegan ajedrez a un nivel bastante bueno, supongo que ya habéis visto esta posición. Y lo curioso de esta posición es que fue construida, fue inventada por un jugador español. Saavedra fue su nombre, no sé exactamente si es su nombre completo, pero da igual. Y bueno, podemos analizar un rato lo que va pasando aquí. Claramente el peón blanco sigue adelante y tenemos un peón contra torre. Es una posición muy sencilla, así que, a ver, ustedes, por ejemplo, podéis poner en pausa el vídeo y intentar entender lo que está pasando vos solos. Bueno, pues ahora mismo las blancas no tienen muchas jugadas, ya que básicamente las negras amenazan de entregar su propia torre contra el peón. Entonces, la jugada mejor es la jugada peón a C7. C7. Pues lo, lo bueno de empujar este peón es que estamos a punto de coronar y la columna adyacente no está... Las negras no pueden posicionar su torre en D8 para evitar que el blanco corone. Entonces el negro las negras tienen que encontrar algo para no dejar que el blanco corone. Y entonces, un poco para eliminación, podemos entender que aquí la única jugada que las negras tienen es la jugada torre de 6 jaque. Y bueno, aquí normalmente lo que pasa es que el rey del blanco, aquí, después de una serie de jaques, llegará al fondo del tablero, porque obviamente aquí, si las blancas juegan rey b7, después de torre d7, las negras lograrían entregar su propia torre contra el peón y la posición sería tablas. Os quiero recordar que si en esta posición las negras decidían de jugar una jugada como torre de 2, por ejemplo, después de c8 dama, esta posición está considerada como ganadora para las blancas, porque la dama contra la torre en una posición estándar como puede ser esta, está considerada ganada para las blancas. Pues nada, después de c7, torre de 6, las blancas tienen que bajar con el rey b5, y aquí a ver qué pasa después que las negras continúan a dar jaques. Значит, после того, как черные будут пытаться давать бесконечные шахи белому королю, после того, как белые играют король b4, ладья d4, король b3 и ладья d3 шах, оказывается, что после хода король c2 шахи кончаются. И кажется, что тут у черных просто нет никакого выбора, и белые выигрывают, да? Так что в этих ситуациях, когда кажется, что все уже
уже пропало, нужно пытаться искать какие-то странные ресурсы, можно так сказать. И тем более, когда на доске мало фигур, нужно искать такие ресурсы, как необыкновенные ресурсы, можно сказать. И, значит, если вы дошли до этой позиции, то наверняка вы думали, как черным спасти эту партию, спасти эту позицию. Так что в этой позиции у черных есть все-таки один ресурс, который нужно было белым, ну, по крайней мере, увидеть заранее. Значит, в этой позиции черные могут сыграть ладья d4. В чем смысл этого хода? Смысл в том, что если тут белые пройдут ферзя ходом c8 ферзь, то на самом деле в этой позиции черные не проигрывают, а у них есть ресурс ладья c4 шах. Белые обязаны практически брать ладью, и оказывается позиция пата. Вот пат как раз это тот ресурс, который нужно искать, когда на доске мало фигур. И оказывается, что после, кажется, по крайней мере, что после ладья d4 у белых нету возможности выиграть, и позиция становится ничейной, так как король b3 может просто перейти в партию, ну, то есть прежний вариант после ладья d3, а на ход король c3 у черных есть ход ладья d1, и мы хотим играть ладья c1, на король c2 есть обратный ход ладья d4. Так что после ладья d4 белым сейчас надо находить какую-то новую идею, по крайней мере. Quindi il bianco deve trovare un'idea nuova in questa posizione. E c'è una storia curiosa su questo studio, e la storia è che a un certo punto sono andato a correre con un mio amico che corre normalmente. Io non correvo, però sono andato in bicicletta ad accompagnarlo. E siccome lui correva tanti chilometri, mi sembra fossero più di 10 chilometri, gli faceva piacere risolvere una posizione di scacchi. Quindi gli ho proposto questa posizione. E arrivato a questo punto, alla cieca ovviamente, il bianco doveva trovare un'idea, e quindi, come ogni tanto può capitare in queste situazioni, il bianco deve pescare proprio mossa per mossa, quindi si possono anche verificare tutte le mosse legali. Ovviamente, perché vi sto a fare tutto questo mattone polacco minimalista per chi capta la citazione, perché qui in realtà il bianco, invece di promuovere a donna, può promuovere a torre, quindi dopo c8 torre. In realtà le cose non sono così semplici. Innanzitutto il bianco sta minacciando torre a 8 matto, e dall'altra parte non è chiaro come il nero possa difendersi da questa minaccia. In realtà l'unico modo che il nero ha per difendersi da questa minaccia è la mossa torre a 4, impedendo torre a 8, e a questo punto il bianco finisce questo studio, un bellissimo studio con così pochi pezzi sulla scacchiera, con la mossa re b3, un'elegante mossa che allo stesso tempo attacca la torre e minaccia lo scacco matto con torre c1. Quindi in realtà la posizione iniziale è vinta per il bianco proprio con questa promozione a torre. Se siete riusciti a vedere tutto questo dall'inizio alla fine, complimenti, vuol dire che il vostro livello di scacchi è estremamente alto, e se non siete riusciti a vederlo non c'è nessun problema, questo canale è anche per imparare gli scacchi, non solo le lingue. Okay guys, I hope this video really was, let's say, was an interesting content for you. Let me know in the comments if you like this video, if you would like to have more of this content. And the idea of this video was basically to allow those who love languages to learn a little bit of chess, and those who love chess, why not, to use chess as a tool to learn new languages. So thank you very much, and hopefully see you down there in the comment section or in the next videos.